Boom, boom, grabando, grabando, no es FENcast, grabando, es Escenaverse, grabando. Third episode of this side project, of this sister, of this cousin, of this brother, del FENcast, donde essentially es tratar de make the scene connect in new and different ways, try to get people talking, try to get people know about each other's processes. Yo tengo dos personas que have met in the past, pero maybe not have a bit more time to talk about their projects and whatnot. They do share the fact that they're both musicians. Jay también le mete a lo digital, illustrations, poetry. Ahora también taking a little bit of the position as one of the leaders de Vox Populi, allá, tratando de organizar eso. Victor Blue, acá, como su nombre artístico, por no llamarlo por su nombre de nacimiento. La música, mezclando glitch, mezclando rock music, indie, bedroom pop y todo lo que le salga de la manga. Estamos aquí, Corillo, ¿cómo están? All good. Great, great so far, thanks. Yeah. Do. But guys, before going into it, empezando con Victor y después con Jay, social media, where can people find your work, todas esas cositas. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes by Victor Blue Music, en YouTube Victor Blue. Estoy en todos los streaming platforms. Y en Instagram Victor Blue Music. No. Yeah. As for me, same on most social media, try to speak. That's TRIES. Number 2, speak. Y estoy en Spotify and Tidal and most others at the streaming services también with my music. So yeah, that's basically it. The music, Earnestly, la de Milián. Yeah, earnestly. True. Don't forget that's my name sometimes. Yeah. I like Got that it. name. Okay. So guys, as mentioned previously, you both shared the fact that músico. So I guess the first question would be like, if you could describe each other's processes regarding music, ¿cómo sería uno y el otro? Empezando con Jay, después con Blue. Of my own process? Yeah, for music. Okay. Super prepared for this. Okay, gotcha. No pressure. ¿Sabes que ayer después del show me estaban preguntando eso mismo, del proceso, de cómo es que yo me siento a escribir una canción y concluí que en verdad nunca estoy como que en un proceso de sentarme para hacerlo, es más como que compilando cosas y notas de todo lo que, de lo pequeño que I gather y escribo durante el día, que mucho de mi writing process de las canciones, si puedo explicarlo, es como que un collage de las cosas que hago durante un mes entero. Entonces, pues, como que I build it as is. Y entre medio puede ser como que un melody que escuche o que me invente en la cabeza, o un hook que quiero interpretar entre la canción y I want to get to un mensaje at the end of the song. Or and it doesn't have any order like that, pero it's definitely more of a loose method que anything como que con intención. So mucho es como que very random a little bit, pero definitivamente medio espontáneo, for sure. Yeah, that's how I describe it. Yeah. Yo iba a decir lo mismo. Like spontaneous writing is a big key in mi writing process. Pero además de eso, siempre trato de escribir con un mood en mente. O sea, el mood que yo quiero que el listener sienta, you know? Like I want this song to make them jump, mosh. I want this song to make you feel like you're in space, qué sé yo, you close your eyes y estás, qué sé yo, flotando en el espacio.
así. Entonces también pues, qué sé yo, vivo mi vida por ahí, whatever, I go to work, whatever, y de la nada pues se me ocurre una melodía, and then I just record myself, qué sé yo, and I have it, and I keep it. Y entonces, qué sé yo, todos mis voice memos están llenos Voice notes, de yeah. voice notes untitled. Es como que random shit, like random 6-second voice notes. Yo, o even like drum beats, qué sé yo, yo quiero quiero programar una batería que suene como que whatever, some drum pattern, y pues I have it there, y entonces cuando me siento I just like listen to it and I try to boom boom boom, y con eso del mood en mente, y también pues spontaneous, you know. Yeah. Goes to your list and like, was it like Wednesday beatboxing? No, Thursday beatboxing. Yeah. Okay, gotcha. Yeah. Dude, okay. Dude, I feel you. Yeah, that's so It's cool. De hecho, ya que mencionas eso del mood, Vic, de ahí de donde tu parte, since your music is so varied as terms of genres, de ahí también de donde tu parte, okay, this is going to be more electronic, or this is going to be more guitar based. ¿Cómo tú llegas a ese punto? Si yo quiero una canción super mushy, pues yo quiero una pesadera en las baterías y en like cualquier guitarra que se esté implementando, y entonces cuando like I'm sitting there and I'm like I want to switch it up, so en vez de tener una guitarra digo, una batería acústica mochosa like punkish, pues yo me digo fuck it, let's try to make uno super hyper popish, que hyper pop como que también es bien super moshable and shit. Y explota el bajo en el 808, en el kick, y el kick te lo pongo ahí mismo, aquí al frente, para que lo escuche. Y I try to work with that, like in the electronic side, you know. Y lo mismo goes for like a chiller song, como que no, tampoco quiero, yeah. Ajá. O sea, que el mood siempre es como que la sombrilla que dictates the rest of the song, of the process. Sí, definitivamente. Gotcha. Jay, el proyecto tuyo, por lo menos el EP que sacaste, Taste, for those who don't know, se caracteriza por sus lo-fi folk influences. So, in your own process, was mood ever a thing? ¿O fue simplemente más como dijiste de I got this collage of ideas, let me just get them in order y buscar un cohesiveness to it all para formar este proyecto? As for mood, that's a good question. I think in general, the vibe going into it was that it was going to be very, in a way puedo tratar de como decir que it was con intención de que sea lo-fi, and like que sea como que less, obviously less quality, but in a way that like it gives it its own aesthetic, like aesthetic of sort of lo-fi, como que folkish sort of like the vibe. Raw. But, yeah, raw. Exactly. See, okay, that's what I had intended with from the beginning when I thought like, oh, okay, this is gonna be just an acoustic album, and then I'll como que, and it'll be just como que acoustic guitars with like very basic stuff, but then the idea presented itself of it being como que more studio recorded and más como que intricate, which was beneficial, but still was como que creo que the rawness or the base of como que it being acoustic was still like its core, because I never wanted it to be like being flashy in any way. Era como que very moody moody raw acoustic song. So that was generally como que what I wanted to present with that. But as for como que the intention of like what I wanted to say with each song, I thought about it more narratively. Como que despite it not intentionally como que
making a story with it at the beginning with each song, everything fell into place where like, oh, there's narrative here. Like if you put like Jasmine before Easy to Break Hearts, and like, oh, there was like a love story, and now como que it's not there out of nowhere. And then comes at Nothing Else to Break, like, whoa, what happened? Like there's como que the shift. So definitely I looked at it more of like a story rather than like como que individual como que different moves, you know. Gotcha. De hecho, creo que la última entrevista que hicimos no habías mencionado que you were open to experimenting more in a future project, sea singles or EP or whatever. Is there a particular sound que te gustaría explorar in the future? Pues I had said before que era como que un tipo de sound más urbano, como que I don't know how to explain it, more acoustic urbano, como tipo de lo que pienso ahora es como que lo de el playlist de anoche de Tommy Torres y Bad Bunny que ellos sacaron, como que very again very acoustic, pero mucha sounds weird and like this whatever, but I fully like el estilo que Victor tiene with the high energy y como que like the booming beats and everything, y como que the mix with like the glitchcore ahí entre medio de las canciones and algunos tracks, that's why I admire him a lot for that. But right now trying to move towards more como que urban acoustic sort of sound, ¿verdad? Okay, so that's what I'm working on most recently. Dope. Yeah, great. Y what a coinkydink de que Vic ha mezclado guitar music with. I love that word. Yeah. What a coinkydink. Que Vic ha mezclado guitar music con electronics, sea synths o 808s or what have you. So, Mr. Blue, quizás cuáles serían some recommendations that you would have for Jay o cuando se tire esa misión. Acho, mano, just keep doing it and then try to make it work con algo más on the electronic side, like, you know, estaba escuchando tu canción, o sea, la de Easy to Break Hearts, como que ahí como que you can't really like give it an electronic side to it, en verdad it's super great y es como que es parte de la esencia, pero mano, I just start by cuando yo mezclo like an acoustic guitar, like, de hecho, what a coinkydink, estoy haciendo mucha música ahora con mi guitarra recientemente compré una guitarra de nylon, una clásica, and I'm like recording it y metiéndole sonidos whack, no whack, o sea, I'm trying to make sense out of it, Yeah. Y no sé, como que my recommendation would be, look, start like with your basics, man, like grab that drum set, like that drum kit, y juega con eso, and you know you'll find something that'll work, y está bien cool, en verdad. What I've done es que I've just done like arpeggios y qué sé yo, le zumbo encima unas baterías bien interesantes y ahí pues juego con el bajo para darle agresividad al tema, like a progression. Yeah, you can do a lot with that. When I think of como que the type of style que where you implement more electronic parts, hay una canción que from the Fooly Cooley soundtrack que se llama de The Pillows, que se llama Thank You My Twilight, y tiene como un riff where the main como que melody is like and it's so como que pegajoso. I always think of that, y pienso de mi amigo Jan también, que like le encanta ese show, y como she también works with como que trying to implement also more electronic stuff into like the already como que his metal style, or it's like como que heavy metal at the background. Y that's more of what I'm aiming for. Que like in my head, yo pienso de like poner like I go the glitchcore into like acoustic as if like you want to like mash a Game Boy into like a guitar. Just make whenever a sound they like blow up.
happen and be amazing. That's part of like the outward perspective that I have, but I understand that like it involves a lot more. That's a challenge that I have to get through. Just going into practicing, investigating what sounds I want to get into like whatever song I put effort into. Cool. Man. Esto es attached to the music, pero cualquiera que ve esos proyectos y lo sigue en las redes fielmente como moi, va a notar que la music también está pretty much attached to the visual side of things. So I wanted to get both of your perspectives. Cuando van a attach the visual, sea el cover art o music videos o what have you, junto a la música. ¿Cuál es el approach de cada uno? No sé, you can play rock, paper, scissors, sabe quién va primero. Esto. Piedra, papel, tijera. Fuck. You want to go first? Okay, piedra. Okay. Okay, so I'm actually curious to know what you think, Victor, but I'll say what my Ok, dale. para mí, bueno, para Easy to Break Cards, como fue tan clear and cut que quería like la pared with the overlapping hearts, just to have it like it's easy, like bam. Mm-hmm. That's what my brain says, like do it, and that's it. Y lo pensé más como que de un método más llamativo, more than como que like how I relate to the song, although it's very como que I think it's the exact visual equivalent, if I can explain it, exactly como que this is what the sound looks like, That's what I can say for like Easy to Break Parts. When it comes to it, Nothing Else to Break, que fue the piece que usé my modeling experience, eso fue como que more of a loose, something que just, I thought of, I made the connection in my mind, like, oh, I had done this modeling, and then now I have this song que como que has the same vibe, que has como que the same aesthetic and energy about it. If you just look at the title of the song and you see the cover of it, you'll sort of like get where the mentality or like the general como que direction of the song is going. It's very dark and contrived, como que, in that sort of like questioning of self sort of the mentality, I guess. Yeah. I want to ask you, what made you come up with the visual ¿cómo se llama tu EP? Taste? Yeah, Taste. It's very interesting cover. I really enjoy it. Hay muchas cosas pasando, and I'm just like, Thank you, man. Yeah, it's a conglomerate. Y that was the idea, que pasé como un conglomerate de like muchos aspectos that went into como que the project. At the beginning iba a ser como que 4 sections de one bigger drawing, que eso lo usé primero para la promo de the poetry thing that we had wanted to do, FEN and I, a while ago, como hace 2 años. Y pues de esas 4 como que corners que había, la cortea como que una. Y like, I just como que told a little story in the background with como the letter and the plane taking the giant letter through the sky. Like, in the bottom right corner, I call it the guitar case, because like tiene la guitarra adentro, pero también puse the guys from the studio just looking up at like my little guy in the corner with like marks, like what is he doing up there? Just sitting down looking at the CD. So era como que I feel in the same way, como que it was like if you hear the EP, this is what it looks like. Pero quería que fuese como un revolú de muchos colores que como que esperan bien llamativos, pero a la misma vez como que tengan su propio sentido. Así. So dope. Thank you. I appreciate that. Love it. Pues mira, en mi caso, to be honest, voy a usar de ejemplo el álbum. Pues si te fijas, todos los... Okay, let me go back. I like to do it, like the visuals, link them directly pues a la narrativa de la canción. Pero, and like the lyrics, try to incorporate the lyrics on the cover. O si no, the lyrics, pues la energía or whatever. Pero para el álbum, pues quise que
para el release de los singles leading up to it, todos tengan como, estuvieran como más o menos en el mismo mundo o tengan las mismas características. Por ejemplo, en every single leading up to el álbum mío, pues estaba yo and the featured artist. Yo and the featured artist, yo and the featured artist, yo and the featured artist. Y eso caía bajo el concept del álbum, que era como que todo va a estar bien, and about being like a community of artists, and yeah, just exponiendo like these artists que some of them como que have never released music y como que here we are, this is us, front and center, cover, here you go. It's in the world que that song takes place in. Por ejemplo, en Sentimiento Simpioso, the cover is literally, grabamos el music video y después nos fuimos a una esquina to like this, okay, grabamos el music video en un abandoned house que había allí, qué sé yo, por Ocean Park, whatever. Y había un cuarto lleno de vidrio and like feces and like random stuff. Y nosotros como que this is como que really edgy, let's just make the cover here. Nosotros aquí we took a bunch of shots, yo y Viviana, y that's the one that hit. Y entonces the same way para Si Tú Quieres, el cover es nosotros in the music video location, y same for Mascarilla y Bollete, que es en el Capitolio. Sentimiento Simpioso, que banger, bro. Absolute banger. Thank you, man. I like that song. I love that. It's very great. I admire como que the one thing que it's más como que an internal thing, pero like putting your face on the music también is definitely como que something that's super cool. Like I don't know. For me, como que it's very hard to present myself or like to como que, you know, be the face of the music. That's why como que I resort to like drawing my sketches with all that. Pero definitely. Yeah. Y como que yeah, it's great que you pointed that out, porque parte de eso era como que showing our faces. Y like I don't think bueno, maybe I have done that. I did that before. Yeah, I did do that before el LP, pero yeah, I don't know why. I like to, algo que I just like to include como que the face of everyone, not everyone who worked in the, en verdad, yeah, everyone who worked in the project. Un concept que yo tenía para el cover del EP, del live album, era que this is what I wanted initially, pero después I went for el illustration que hizo el pana mío Bellflower. Go check him out on Instagram. Pues el concept era como que the face of every person, like just a cutout de la foto de la cabeza, just the head of every single person who performed in that concert. Como que el baterista, el guitarrista, el bajista, yo and all the featured artists, even the sound engineer. Y pues iba a caer en el tema, en el mundo de todo va a estar bien. El concept era que we were supposed to be happy, todo va a estar bien, and it was gonna be like some emo shit con like tears. Se iba a hacer el concept. But instead I went for the illustrated cover que I still love a lot. Pero yeah. I love that you included everyone, or like everyone was included, because so much of the music is besides the front man or whatever. Y that's always great to like see some people represent. Sí, eso para mí eso es súper importante. Give credit where it's due. Every single person. Sir. Yes, every sir. single person, literally. Literalmente, hasta los sound engineers, we don't get enough props. Hacho, sí. They do magic. They're really important. Indeed. Yeah. Dude, pregunta que te hago, Vic. El arte de que hizo Bellflower, was it in any way inspired by Scott Pilgrim? Hacho, I think que me mandó uno de los references. And I think que era Scott Pilgrim con el it wasn't a straight como que
we wanted to do it like that. One to one, yeah. It kind of felt like that. Al final, como que el Scott Pilgrim versus the World, when he's punching the floor, ¿verdad? The ground. Yeah. Así, right? It kind of looked like that, y eso me gustó con cojones. Yeah. ¿Verdad que quedó super chulo? It looks like something that could be part of that universe. Yeah, definitely. Sí. Shout out to Bellflower. Young Gil, if you're watching this, we appreciate you. Habiendo mencionado de que darle crédito a everybody y incluir artistas que quizás no han tenido mucha participación todavía, esto quizás una good transition or not so good transition, pero you guys ahora mismo están más en el west que yo estoy en la metro, Carolina. So, Milián, no sé si Vic lo sabe mucho, pero Milián sabe de que at some time, cuando yo estaba por allá, se estaban como que decayendo los shows de bandas, ahora más, por lo que yo he visto, por los flyers. So, ¿cómo ustedes ven la escena de bandas como tal, allá en el West? Porque pues si nos vamos con artistas solistas como que trap artists, rap artists, se ve que hay muchos shows y muchos artistas participando en esos shows. Pero as far as bands, por lo que ustedes han tenido experience, ¿cómo se ve la cosa? Not much. Two big Son ones. eso mismo, los trap artists en los bares, porque es lo más barato, es lo más easy. Ya tú ibas a decir algo, Miriam. No, I agree with that, honestly. I don't have much input. Además de que, por lo menos lo que yo he visto es, like, para genres como que, like, rap y reggaeton, like, es más popular que, like, lleven esos artistas. Pero bands-wise, like, I have not been to a show acá, yo no escucho de shows que se hagan o en Aguadilla o en Mayagüez hace tiempo, you know, de banda, o de, like, muchas bandas, no sé. Yeah, like, I remember que en Mayagüez estaba bastante activo. Antes hacían show en La Tertulia, en Off the Wall, like bandas, like Dogos, Campo Formio, un montón de bandas, super duras. Pero yeah, it's really, that's what we're here for. We're trying to bring that back. Yeah, hopefully so. Definitely. En Taller Libertad is an excellent venue, de verdad que everyone there, everyone is super cool. Fantastic. Le pregunto porque cuando yo estaba allá, por lo menos cuando estaba más activo allá, fue ese tiempo de before María y antes de venirme para acá como que 2019-ish, 2020. Y ya en ese entonces, based on what I was being told, se hacía difícil como que buquear bandas porque pues los spots no estaban dando el money que sería ethically correct, you know, morally correct. Y pues esto no es como que esto es shady ni nada, porque la escena del trap, de reggaetón y el hip hop, yo la sigo fielmente, ¿no? Y lo apoyo full. Pero I guess que el hecho de que son menos personas, I guess sería como que el producer o DJ on the side y el performer, pues era más fácil buquear. So, I guess que parte de la razón por la que sale este podcast también es como que tratando de hacer connects. What if maybe the rock scene y la escena de trap o de reggaeton or what have you can find a way to bridge the gap, connect, y hacer cosas más juntas, ¿no? After all, collaborations, everybody's on the same boat. So why not? I guess the question would be, would you guys be open to that? Como que trap artist o reggaeton artist, banda, y así como que la secuencia en un mismo show o algo así. I don't know how to rap for shit. I can do the guitar in the background, give you a catchy chorus, like step on the beat, do anything. No, but I'm definitely down. Anyone that can wants to join and do music, okay, most definitely. Sí. Y if we could share a space también without como que it being at the strange or like with everyone benefiting from it, super down for that point. En verdad, it's a great idea. Haría el set bien dinámico. It would make it really interesting. Más o menos, that's what I wanted to do cuando hice el show en los portones del colegio. Que
Decía Victor Blue, pero en verdad era Victor Blue, La Perrera y Viviana. And it's like 3 different types of music all in one set. Literalmente era una canción mía, una canción de Viviana, otra canción de Perrera, whatever, and nos intercambiamos all in one set. Y pues that reminded me of what you're talking about. And I think that would be, eso estaría súper cabrón. Eso estaría súper cool y that should definitely be talked about. En verdad que sí. Reggaetonero amo siempre, cabrón. Dude. O sea, it needs to happen, o sea, antes siempre estaba como que esta división entre la escena del reggaeton, trap, whatever, y la escena del rock acá, los metaleros acá, whatever the fuck. Pero ahora, like, la generación de los 2000 para adelante, I think that's gonna slowly die, fade out, because they're being raised on your Spotify, donde everything's all about the mood y cosas así. It doesn't matter the genre. Después que los sonidos set a certain vibe, un energy, I think rap, hip hop, salsa, trap, metal, bedroom pop, para mí que ese tipo de mezcla se va a dar más frecuente en shows y hasta, hopefully, si se calma la cosa, festivals. Hopefully vuelvan para los festivals. Vamos a ver qué pasa. Pero, with that being said, Zoom nos está cortando el tiempo, so I'm gonna cut it aquí ahora mismo, and then I'm gonna send you guys the link again. Yeah. Duro. Boom, back at it. Now we were talking about bridging the gaps between the different pockets de la escena. Que de hecho, that would be a dream of mine, como que if I had Fuck You money, if I had Bad Bunny money, I would make festivals donde hubiese ese tipo de crossover. Try to bring a little bit of every side of the scene. So I guess the next question would be like, based on what you guys have seen, ¿quiénes serían algunos artistas con los cuales ustedes ven como que, I would like to collaborate with that person? Puede ser musically o visually o lo que sea. Artista de la escena. Pero que sea un artista del otro extremo de la escena. O que sea... Preferiblemente. Sí, no, pues yo no. Mind you, this could be performance también, como que no tiene que ser in a song or whatever. Puede ser como que sharing the stage. I have someone in mind, pero no me sé el nombre exactamente. Que, like, una reggaetonera que creo que sacó una canción, like, Puerto Rican Mommy or something like that. I don't remember. Yo, Miko. Yes. Okay. Yes. Yeah. I think I do como que on that extreme of como que something very fast paced así. Haría bastante chévere. Have you heard of Victor Blue? I think I collaborated. Yo también con Earnestly. That would be so dope, man. Oh my god. Yeah. Yeah. I like that idea a lot. Y para paréntesis, like visual artists que me gustaría como que también colaborar, Droppy Watt, y como que like I love his comic style y como que de donde saca la interpretación de los memes que hace, siempre súper brutal. Y hay una página que se llama Body Wave que une mucho como que 90s, very nostalgic, video game styles y with como que modern Puerto Rico memes, y por eso me encanta, yeah. Pero en music aspect como que I wouldn't be strange to like reggaetonero. Y tengo otro pana que también como que is eventually gonna start his career así de reggaetonero, slash trapero así, que lo tengo como que en el como que please let me put me in one of your tracks, please. I want to be cool like you. I want to learn from everyone, so yeah, that's basically cool to me. Hey. I don't know. Pues out of the top of my head pensé como que una banda bien math rock, bien so si Course de Math se diera un showcito acá, me encantaría, it'd be so dope. But I got close to that porque hice un show en Rincón con Rabo Cojo. Y bueno, ¿verdad? Que fue Milián, yeah.
el set That de ellos show como was que it was so great. Y como que el transition como que del mío a something like that, it's kind of like not completely different, pero es como que wow. Yeah. Como que mi música es bien um let's say como como de juventud ish, like for the youth. Y después están estos tipos ahí que they've studied these instruments for all their lives and they know so much shit. Y The están way of the blade. Oh my god. y es como que it's a great mix. It's a great mix. Pero del lado, ¿verdad? Como reggaetón, género urbano. Artists like that, como porque es que yo tiro a little like trap flair in my music, so it wouldn't be too different, pero un reggaetón bien reggaetón, that would be crazy. Like, no sé, pensando en un artista de reggaetón. No sé. I don't, no sé. Like, I'm thinking of un reggaeton artist. Voy a decir unos random. Bueno, ahora lo que se está haciendo popular es más drill. So maybe a drill artist. Qué sé yo. Ay, no sé, I'm sorry, en verdad no sé. That's okay. That's okay. Milián mencionó a Young Miko, Samurai Miko. Yo, Shout out a ella. amigo. That would be dope. Shout out a ella. Y lo que está haciendo con el corillito ya. I don't know if they're still based in Maya and if she's still making tattoos. Pero shout out a Miko. Shout out a Miko. Guys, ahorita se preguntaron unas cositas, pero do you guys have any questions specifically for each other, like based on your exploration of each other's work? Yeah, spot here, man. You want to go first? I can go first. You can go, please. Yeah. Pues no sé, como que I was listening to your EP a couple of hours ago y I really like Easy to Break Hearts. I really like that transition. I don't know what's the musical term for that, pero como que y ahí entra la canción, right? Oh, okay. Como que what's the thing? What's the lyric you say is This is looking like the end. This is looking like the boom. Ese boom, como que I'm a fan of en cualquier tipo de música when un abrupt change, así boom, que it just pulls you in. Y me acordó like cuando en Sentimientos Simpiosos que el beginning is like a telephone sound and then it's like vroom, y entra todo. Y eso me gusta. Como que I'm a fan of that. So mi pregunta sería, no era una pregunta, it was more like a, this is really a really nice comment. Thank you. Pero pregunta como que, what other musical, not it's not a gimmick, pero what other like musical, let's say Techniques, maybe? techniques do you like to implement? O sea, is there anything you like in specific o es más como que lo que salga? Como estábamos hablando ahorita del spontaneous writing. Yeah, honestamente, para empezar eso, yo creo que lo que salga, usually, like whatever fits fits what I want to work with or the lyric at the moment, because one thing that I'll confess at any time at any point, como que I don't think I'm a great musician. I do como que I consider myself como que I'm a singer-songwriter and I know a bit of guitar. Y pues, with what I do, como que I make do y como que I like to complement the songs in a nice way. Ahora, más recientemente, con la canción nueva que presenté ayer mismo, una nueva se llama Nunca Más y la otra es Stupid Song.
esa le di más pensamiento como que a the melodies and como que how the beat switches or like the type of changes they do within the song para como que le dé más spice, más flavor. Y pues nunca más que, by the way, I told Victor this before one of the times that I met him, pero esa fue inspirada after the show que vi de Mayagüez en taller where I saw these guys. It was super dope. Y nunca más vino como que de son voice notes que como que and I was like, oh shit, let's work with this. And then I just in this one I tuve intención de como que okay, my guitar needs to pick up. I need to como que keep these people involved with more interesting guitar because you know I can be giving a message, but if it doesn't como que click the right way, or if como que I don't keep them with me throughout the song, como que I'm gonna lose them. So le metí mano y como que I got a really good riff como que dun, 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 and like, oh my god, yes. And so para contestarte, estoy tratando de hacerlo más como que planeado y más como que intrigo para que just to get people more involved because I can't my songwriting and my guitar skills can only go so far, so I have to improve on both of them so I can like go further than that. Yeah. Dope. Thank you for that question, man. It's my turn. Think about one. No, I wanted to know como que maybe you've answered this before given the circumstance of I'll ask the question. So y tú tienes como que una banda y tienes como que son miembros de tu banda y como parte de tu proyecto que are close to you, todo eso, which is something that I admire and I want to reach eventually también. ¿Cómo ustedes empezaron a hacer el proyecto que ahora es Victor Blue? Was it like a band name before? Y like how did this journey como que start for you? Y yeah, basically. I really appreciate that question. Pues two of the band members, el bajista y el guitarrista, pues estudiamos juntos en la superior. And con uno de ellos, el bajista, con Diego, pues I had a band y yo se lo había dado a FEN, que yo tenía un band antes en la high que se llama Webo. Y eso era un proyecto interesante. Y entonces, pues nada, yo transicionar, ¿verdad? Al irme a estudiar a la universidad, pues I just went full solo mode and I just wrote all these songs, pam, 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 pam. Y mi focus group eran mis panas, eran ellos. It's them and I showed them all my tracks y todo eso. So ya yo tenía experiencia tocando con Diego. Like, ya hemos tocado en vivo un montón. So him and I, we click live, excellent. Y entonces Reinaldo, pues también, we had a little side project que we only did one concert. Y se llama Nati, ese project. Como que nació, tocamos en el ensayo once, and then it died. Pero fíjate, some of the songs de ese band, porque inicialmente ese band iba a ser como que we were gonna write the music together and then, qué sé yo, maybe I put some solo songs of mine ahí, qué sé yo, y hacíamos algo. So, muchas de las canciones que tocamos en ese set, pues, son Victor Blue songs que, pues, ahora mismo, pues, they're released y todo. Pero nada. Después, when I wanted to make when I wanted to take como que the Victor Blue thing como que seriously, irme full como que solo, pues since my focus group eran como que mis panas y ellos son músicos, pues I already had the whole album done y como que they listened to it tanto que ya se sabían las canciones más o menos que they were like, let's just play this shit live, let's go. So it was a really smooth process. Y entonces bueno, cuando yo empecé a hacer la música solo, by the way, en Victor Blue, pues I write all the Victor Blue because I write all the songs y I structure the whole thing. Y entonces when I was starting out with that, pues conocí a un sound engineer, se llama Miguel Andrés,
Y pues, he mastered mi primer EP. I mixed it, wrote it todo, and then he mastered it. Y él me dio el contacto de Andrés, que es mi baterista. Y me hice súper pana de Andrés. Andrés is so cool. Y él me motivó como que a get the band together. Como que Nice. when I had the LP ya ready to go, yo siempre estaba como que fuck, I want to play this live, or ya, like let's just do this. Y él fue el que he really helped me out, y Miguel también, en to put the band together, montar los rehearsals, let's do this. Alquilamos unos estudios para ensayar y nos fuimos. And after that, it was just como que playing. Right now we've done like 4 shows, and we've been playing, learning from the performance. Really? Only 4 shows? Only 4. Con el Victor Blue name, only 4 ahora mismo. Yeah. Sí, Okay. sí. Damn. I've been to 2 of those. I got Sí, track record. Damn. sí, en verdad, ya. After 4 more, I'm gonna get like a free coffee. Yeah, va a ser top commenter. Yeah. Yeah. El tourist, que se vuelve. Sí, Nice. y pues we started out sin tecladista, pues ahí para el show de Taller Libertad, pues incorporamos el tecladista, which is Mark, que también pues yo lo conocía, bueno, lo conocía porque estudió en Mayagüez, y también lo conocía por la superior. And yeah, that's been the process. So if anything, lo que yo diría es como que grab your buddies, present this vision to them, and you can do it. It's, Sure. you know. Nice. I actually met your master friend yesterday at Miguel. Yeah, le estaba anoche en Tele Libertad, yeah, he told me. Sí, y yo como que, oh, he came up to like, oh, I liked your songs, like, Nunca Más, you like the last one, like, yeah, thanks, yeah. I was like, have I seen you somewhere? Like, yo estaba con Victor Blue, y yo, dude, yeah, okay, si tú eres para el pana, y probablemente te vi por el corillo, like, un cojón de pelo allí, pero, you know, so, Sí. so it's completely fine. But yeah, he was so chill, Miguel is a great guy. So yeah, that would be como que use all your buddies. No, you not use all your buddies. Habla con tus panas. That sounded so bad. Habla con tus panas, make a group, you know, vibe, y you're gonna find como que you're gonna open your eyes and you'll be like, shit, yo estoy tocando en vivo. Artists, their souls. Va a tener el NPR vibe, bien activo. Esto es como que algo que me vino a la mente randomly, pero recently, creo que Taylor Swift, yeah, she's been como que re-recording her classic albums and releasing them. So, yes. ¿Qué piensan ustedes about this new thing? Like, antes hacía, pero era más como que remaster. Por lo que tengo entendido es que she's making a few tweaks to the songs también. Porque pues, the original versions pues son adueñados de la gente who helped her with, you know, la disquera. I love that. I agree. Yeah. So. I fully support her como que re-owning her music y just leaving everything in the past. Y I know about this because mi hermana has been nonstop in my ear. This is about Jay, her new version sounds. Did you hear the 10-minute song? I was like, I have not heard the 10-minute song. Sorry. But I fully support it because y ahora mismo, from an artistic point, I guess, I'd say like sometimes you look back on songs, or like at least I look back on songs and I'm like, oh man, maybe I could have como que added more flair to this or done this differently. Y como que this sort of is her opportunity to like take that route and go, okay, I'm going to do it again, and then I'm going to do it like even better. So I definitely, okay, I love that idea. Just like re-owning your the music in a different way, with a
more strength to it. So yeah. Definitely. Actually, I was actually thinking of doing that con canciones que yo hice que se hace, like, even release songs que I have que right now, pues uno crece 2 years, in 2 years, you know, a lot of things happen, and I feel like musicalmente 2 years ago, como que I look at myself y yo, what the fuck, man? So I can probably, I would love to grab like old music y como ya tengo los files y todo, I still have it, just remix it with the knowledge I have now y maybe se le puede sacar hasta un sonido más crazy. Pero without, como que, this reminds me of like cuando the whole controversy con Metallica, que when they were remastering sus records, que they really, creo que era el front guy, se me olvidó cuál es el nombre de él. James, he didn't agree con remastering. Es como que or like remixing ni nada, like la versión que estaba la original, that's like sacred. So en un punto pues como que I agree with that, like I shouldn't erase it. One shouldn't erase the past, pero you can always improve it, like, and puedes sacar hasta algo más más crazy. No, in either case you can have both, o sea, tiene el original y a remix version, como dices. Que de hecho, me pone a pensar, o sea, Vic mencionó lo de que pues pasa el tiempo, pero también, o sea, when you do live shows, a veces como que there's a few little details que le añade a las canciones, sea improvisation o como que, oh, this mistake actually sounds kind of cool. Maybe I should re-record it. So, would you guys consider that también como que there's a reason why live albums exist? A veces como que tú ves this version of Stairway to Heaven que en vez de 8 minutos dura 12 minutos porque le metieron un guitar solo extra largo or whatever the fuck. Que, I don't know, maybe that could be a thing as well, ¿no? Que aunque también live experiences are such a unique thing que se puede olvidar lo que existe en el momento, ¿no? Pero como que taking a bit of that, re-recording the song or adding to it, eso que te inventaste en el live show, would you consider that as well, maybe? No sé. I think that's como que, and I talked about this before, that's part of my plan que I want to do. Like, desde que empecé, like, the Taste EP, in my mind, I thought, okay, this will be like your EP, but then you're obviously going to have your acoustic EP on the side, because that's como que, again, the raw material and the initial intention. Y eso algo que I directly ripped off of at the Saves the Day, que they had their Bug Sessions album, que fue a live performance, all acoustics, like all their songs from the album at that release at the time were just acoustic versions. Y I found that to be como que so much, like, at least my favorite album that they did, just because of like the crowd y like the rest of the guitar, like las canciones son completamente diferentes cuando tú las pones como que con acoustics nada más, y eso como que de por sí, acoustic albums de por sí es un vibe completamente como que crisp y algo que me encantaría simular con Taste. So I'm all for it también. Like, it's not como que an improvement or like a downplay of the music, como que it's a reinventing of it, of the sound. Reinventing. Indeed. Yeah. Que de hecho también se presta la cuestión esta de cuando they publish the instrumentals of the songs, ¿no? Y la razón por la cual quizá, además de que they're milking the project, porque pues son las disqueras, they're always trying to find ways to milk it. Pero a veces salen como que the 40th anniversary edition, hay como que 40 demo takes de la misma canción, como que to some extent that's cool for the music nerd inside everybody. Well, not everybody. Pero a la misma vez, you know, como que you're milking it. Pero if you want to go deep inside the brain of the musician, why not listen to it? But, okay, maybe that's another side of this whole coin that we're not looking at. So, I don't know, it was just an interesting thing, como que eso que está haciendo Taylor es algo
que quizás ya se ha hecho antes, pero not in this way, ¿no? Sí. Como que, Eso de sacar el instrumental solo me acuerda una entrevista de Surge, de System of a Down, de Surge, que él dijo ujú, como que fuck lyrics in songs, como que he prefers instrumentals, y que he would rather like just release an instrumental. ujú, Y pues eso como que lo usé de inspiración to really work hard on my instrumentals, man. Really work hard on that. Mi música, honestly, yo me enfoco más en el instrumental. ujú. Pero and then pues I add the vocal element to it and I try to make it pues super dope también. Pero I'm a big nerd for instrumental. Like, yo escucho una canción random and I'm just like, okay, wow, what did they do? Ajá. Te Okay. entiendo, te entiendo, porque recientemente estoy escuchando mucho Fela Kuti y para la gente que escucha Fela Kuti se va a dar cuenta eventualmente de este patrón que es como que esta canción que dura 13 minutos, maybe 2 minutes of the song, tiene un vocal. The rest of it is just him y su corillo ahí experimentando con el afrobeat, el jazz y el funk que tenían en ese entonces. Que instruments, en verdad, the vocals can add to it, en verdad, como mencionaste. En verdad. Pero además también está el otro argumento, por ejemplo, Kanye West muchas veces las vocales, o sea, la voz como tal la usa como un instrumento. No Yes, necesariamente for lyrics, sino como que para hacer sonidos, ¿no? definitely. So, what do you guys think about that? Como que, could you make a song without guitars, drums, simplemente con las voces? Do you think about that? De que se puede, se puede. I I must confess, part of like the beginning of my musical journey fue como que in middle school trying to do, so estuve como que en el coro de Cava, which is like a music school, like a extracurricular music school. Y pues I sometimes spend my time como que recording little acapella like clips. So I'd be like in my shitty computer music program or like video program recording audio y como que doubling that over. So I just be like going and doing like the the what's like the song that like the Michael Jackson song that everyone and their like brother has done, go okay like an acapella cover. Okay, oh Billy England. Like, doing that like and like recording over that multiple times. But so yeah, I don't como que put that aside me también, go ahead, just trying to do something cool with just vocals. Pero iba a añadir, while you were talking about the instrumentals, que lo más que me intimida creo que eso es lo más que me intimida de los jam sessions, que I haven't been a part of one yet, but I'm definitely open to it, despite it being scary, because like, again, I'm not a super skilled musician where I can como que follow along y como que say, okay, but they're doing this and I'm like gonna do that next. So yeah, I feel like como que in that aspect I would como que eso es lo que me intimida a mí, like just como que trying to follow along with other musicians while they're como que keeping a workflow. That's why yo siempre like I persigo like the lyrics and like I follow the theme of the song, like the lyrics and Sí, the writing of the song, yeah. definitely. But I fully admire whoever can. Like that's a godly talent, honestly. Sí. A mí, usar, armonizar con las voces, para mí, eso le da un toque amazing a cualquier canción. Um, and using it as an instrument, como que we've seen it in beatboxing, and it's so dope. We've seen it, con vocoders. Yo tenía un microKORG, ese es el synth, ese es el Korg, que tiene el microfonito, and you're just like, yeah, you're just humming, y it sounds really dope. Daft Punk, so vocals sound like synths,
It's crazy. So, de que se pueda hacer una canción completa, with your voice, that's a challenge I'm willing to accept. Yeah. Let's do Doing this. it right. Everybody dancing, feeling it right. Everybody yeah, we'll do something like that. Hasta en los mismos trap artists se ve a cada rato eso, con los ad-libs. Cada que escuchamos un skirt o un brr, brr, cada rato. Yeah. Técnicas que usaban mucho los griots back in the day. Ya que menciono griots, o sea, la gente que oralmente transmitía las historias en la cultura africana. Estamos en el tema, lo menciono porque pues, folk music no necesariamente necesita un instrumento, muchas veces just clapping the hands or playing with your voice or hasta usando los mismos muslos como the drums. So, would you guys consider that as well? No usar como que the drum pad or what have you. Simplemente trying out lo que te sale with simple clapping o los muslos cuando te estés dando, you know, different samples. Bueno, Sí, usar eso como percusión. That's super cool. That reminds me of like using cualquier object, qué sé yo. Like Yeah. Cool. you can grab that, en verdad, you can grab cualquier sound así, and then you can just process that. You EQ it and you can make it sound como un hi-hat. Puedes make anything sound como un kick. So the possibilities are endless, de verdad. So eso está cabrón. I really want to experiment with that. Por eso en verdad que I admire a lot la gente que hace los sounds para las películas. Porque they just find whatever ¿Cómo the se llama? fuck. Foley. ¿Cómo se Esa llama gente, eso? esa gente. Ajá. They just find whatever the fuck they can find to make the sound that is the most specific to what they're trying to transmit. right. Yes. Que de hecho, chequense la película, creo que es Blowout, de John Travolta, Brian De Palma, which is about a Foley trying to find out something about a murder because he was recording sound, and apparently he heard like a murder in the sound. He's trying to investigate. Oh, Eso Yeah. está dope. Yeah. Creo que es Blowout. Porque es basada en una película italiana, and they just made it American. Pero they're equally amazing. Yeah, Blowout, 1981. 1981. gotcha. Pero ya, guys, para ir cerrando, your social media, Spotify, todas esas cositas, empezando con Jay, después con Vic. Again, social media tries to speak on Instagram and Twitter. If you want to follow my personal, it's jfossa with 2 A's at the end. Where you can find me on the music platforms under Earnestly, and the album is, or the EP is These Anthems Are at the End. Thank you very much. A mí me puedes conseguir como Victor Blue o Victor Blue Music, almost en todas las plataformas. En Instagram, Victor Blue Music. Facebook, Victor Blue. Spotify and Apple Music and all the others, Victor Blue. Nice. Beautiful. Check Beautiful. it out. Check Earnestly on streaming platforms near you. I just noticed that like we have opposite themes where like your room is blue and you got the white shirt, and I'm like got the red, and I'm black, and I like got the hair. Whoa. And we're like, you have to make a choice after this podcast. You have to See, take yeah. the blue pill, Yeah. take the red pill. Just take both of them. I gotta take a pill. I gotta take Yeah. Hey guys. Thank you for the time. Yeah. Thank you guys for saying yes. Thank you guys for saying yes a este experimento. Segundo, mucha salud, of course. Mucha salud. Igual. Y third, pa'lante. I'm always looking forward to what you guys got next. Thank you. Yeah. Let's do it. Let's do it.
2022, Earnestly, Victor Blue, Collab. cover, collab. Holy. Foley, fucking folk rock glitchcore song. Best thing ever. Tiene que ser, el cover tiene que ser como el de Tenacious D, The Pick of Destiny. You guys, como teniendo, Done. Done. como la aventura. Ya está serio. Yeah. Guys, thank you once again. Thank you once again. Sir.